जय जगन्नाथ। नमस्कार दर्शक बंधु, मु पद्मनाभ आपण मानकु आस्ट्रो टीवी ओडिया राशिफल कार्यक्रम को स्वागत करुछि। दर्शक बंधु आसंतु आज जानिबा चलित वर्ष 2024 मे मास 1 तारिख रे गुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन फल वृष राशि व्यक्तिविशेष आगामी 13 मास किपरि रहिबो। गुरु बृहस्पति मे मास 1 तारिख रे दिन 12:58 वृष राशि कृतिका नक्षत्र रे गोचर करिवे एवं वृष राशि रे गुरु बृहस्पति 2025 मे मास पाखापाखि 13 मास गोचर करिवे। तीनोटी नक्षत्र कृतिका रोहिणी मृगशिरा यही तीनोटी नक्षत्र रे गुरु बृहस्पति वृष राशि रे 13 मास गोचर करिवे, जहा फल रे आपण जीवन रे अनेक परिवर्तन आपण पई आसीबो। गुरु बृहस्पति हेउछंती धर्मर कारक ग्रह, विद्या कारक ग्रह, शुभ कारक ग्रह, मांगलिक कार्यर कारक ग्रह, विवाह कार्यर कारक ग्रह, संतान कारक ग्रह, समस्त शुभ कार्यर कारक ग्रह, आपणकर सुख शांति समृद्धिर कारक ग्रह। वृष राशि व्यक्तिविशेषों पई गुरु बृहस्पति अष्टम एवं एकादश भावर स्वामी आपण निज राशि रे गोचर करुछंती, जहा फल कि आपणकर व्यक्तित्वर निश्चित भाव में विकास करेंगे। गुरुंकर कृपा आपण जीवन में निश्चित भाव में मिलिबो। तबे दर्शक बंधु आसंतु आरंभ करवा गुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन फल वृष राशि व्यक्तिविशेष आगामी 13 मास किपरि रही। दर्शक बंधु गुरु बृहस्पति आपण जन्म राशि रे गोचर करुछंती 2024 मे 1 रु 2025 मे मास पर्यंत एवं आपणकर पंचम सप्तम एवं नवम भाव को देखुछंती, जहा फल कि लग्न रे जेतेबेले गुरु आपणकर लग्न रे जेतेबेले गुरु आसीछंती आपणकर व्यक्तित्वर विकास हेबो। आपण अनेक किछि विचार करिवे, सुविचार करिवे, आपण मनरू बहुत किछि नेगेटिव चिंताधारा दूरे जीवो, आपण पॉजिटिव हे जिवे। आपणकर विचार विवेक ए सब क्षेत्र में आपण निश्चित भाव में सठिक निर्णय नहीं पारिबे। समस्त कार्यर निर्णय आपण नहीं जिवे, सठिक निर्णय आपण नहीं पारिबे एवं ए 13 मास भितर आपण कौनसी एक विशेष व्यक्ति साहाय्य आपण निश्चित भाव में पाइबे, जहा फल कि आपणकर विकास हेबो। आपणकर जदि विद्यार्थी अच्छे आपण को नूतन गुरु मिलबार संभावना यथेष्ट भाव में रही। गुरु आपण को मिल जिबे जे कि आपण जीवनर दिग्दर्शन आपण पई प्रदान करिवे। आपणकर ए समय शारीरिक क्षेत्र में किछि डेवलप रहिबो, आपणकर ग्रोथ हो, आपणकर मोटा आपण मोटा हो जिवे। ए समय खाद्याभ्यास आपण अधिक किछि खाद्य ग्रहण करिवे खाइबे, जहाँ कि आपण मोटा हो जिवे एवं आपणकर चेहरा रे मध्य किछि चमक आसीजिवो निश्चित भाव में। गुरु आपणकर पंचम भाव को देखुछंती, पंचम भाव होछि आपणकर विद्या संतान ये सब भाव। तेणु शिक्षा क्षेत्र जदि आपण शिक्षा क्षेत्र अच्छे जड़े विद्यार्थी अच्छा तेज निश्चित भाव में आप उन्नति करेंगे। आप शिक्षा क्षेत्र में बहुत किसी लाभ आपन को मिल। जदि विवाह करछंती तेबे आपन को संतान सुख मिलबार संभावना यथेष्ट भाव रही। पुत्र संतानटी आपन को प्राप्त होबार जोग निश्चित भाव में आपण पई एई आगामी 13 मास आपण पई रही। एवं दर्शक बंधु किसी नूतन संपर्क गढ़ी उठिबार संभावना अच्छी। आपण जीवन में लव सृष्टि होबार संभावना अच्छी। किसी व्यक्ति विशेष लव रे आपण पड़ जाई पारंती। आपण को लटरी रे मध्य अर्थ प्राप्ति होबार जोग आपण पई रही। परिवार में कौन शुभ कार्य मांगलिक कार्य मध्य आपणकर रहिबो। यदि विवाह करछन्ते तबे संतान प्राप्ति आपण को निश्चित भाव में हबो एवं आपणकर संपर्क मानक मध्य रिलेशनशिप बहुत बढ़िया रहिबो। समस्त भितर आपणकर संपर्क मजबूत रहिबो। गुरु आपणकर सप्तम भाव को देखुछंती। सप्तम भाव होचे आपणकर दैनिक बिजनेस, आपणकर डेली बिजनेस, आपणकर मैरिज लाइफ ए सब विषय आमे जानि परिबा आपणकर सप्तम भाव। गुरु जितेबाला आप सप्तम भाव को देखुंत तेज आपण मैरिज लाइफ बहुत भल रहिबो। पत्नी एवं पति पत्नी मध्य संपर्क मजबूत रहिबो। आपण निश्चित भाव में खुशी रहिबे
ଏବଂ ପରିବାରରେ ଯଦି ଆପଣ ବିବାହ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ପାଇଁ ବିବାହର ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିବ ଏବଂ ଆଗାମୀ 13 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ ରହିଛି। ଯଦି ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଉନ୍ନତି କରିବେ, ଲାଭ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଏବଂ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେଉଁମାନେ ପାର୍ଟନରସିପ୍ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ପାର୍ଟନରସିପ୍ ବିଜନେସ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସମୟ ଭଲ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ପାର୍ଟନରଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ମିତ୍ରତା ବଢ଼ିବ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ନବମ ଭାବ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଧର୍ମ ଭାବ, ପିତାଙ୍କର ଭାବ। ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଧର୍ମ ଉପରେ ରୁଚି ରହିବ। ଆପଣ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣ ଦୂରଯାତ୍ରା କରିବେ। ଆପଣ ଦୂରଯାତ୍ରା କରିବେ, ତୀର୍ଥ ଭ୍ରମଣ କରିବେ। ଏହି ଆଗାମୀ 13 ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଧର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଯିବ। କୌଣସି ଗୁରୁଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଆପଣ ଲାଭ କରିବେ, ଗୁରୁଙ୍କର କୃପା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଧନ ଧାନ୍ୟ ଏସବୁ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁକିଛି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ଲେଖାଲେଖି କରୁଛନ୍ତି, ଲେଖାଲେଖିରେ ଯେଉଁମାନେ ନିଜର କ୍ୟାରିୟର ବନେଇଛନ୍ତି, ଏହି ଲେଖାଲେଖି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ବହୁତ କିଛି ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପଥ ସୁଗମ ହେବ, ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ଅଧିକ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ କିଛି ନୂତନ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ଏସବୁ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ନଲେଜ ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏସବୁ ଦିଗରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିବ। କିଛି ନୂତନ ପ୍ରାଚୀନ ଶିକ୍ଷା ଆପଣ ଗ୍ରହଣ ମଧ୍ୟ କରିବେ, ଶାସ୍ତ୍ର ପଠନ କରିବେ ଏବଂ ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ପ୍ରାଚୀନ କିଛି ଶିକ୍ଷା, ପ୍ରାଚୀନ ବିଦ୍ୟା ଏସବୁ କିଛି ଆପଣ ଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଆସିବ। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁଗମ ରହିବ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଦୂରଯାତ୍ରା କରିବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ନିଜ କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ହେବାର ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି। ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଗାମୀ 13 ମାସ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟାଟସ୍ ବଢ଼ିଯିବ, ଆପଣ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ, ସବୁଠି ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିବ, ସବୁଠି ଆପଣଙ୍କର ଆଦର ବଢ଼ିବ। ତେଣୁ ଏହି ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ କିଛି ଶୁଭ ଫଳ ଆଣିଦେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆଗାମୀ 13 ମାସ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଶିଫଳ। ଆପଣ ଏହି ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ। ଏହି ପ୍ରତିକାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ, ଗୁରୁଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଆପଣ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆପଣ ହଳଦୀ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଏହି 3ଟି ପ୍ରତିକାର ଆପଣ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ଏହି ପ୍ରତିକାର କରିବେ। ଏହି ପ୍ରତିକାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସମୃଦ୍ଧି ସବୁକିଛି ମିଳିଯିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ତ ସମୟ ହୋଇଗଲାଣି। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖିବା, ପୁଣି କଥା ହେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର।